नमस्कार सांग मैंने आपण समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी भाग 48 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। पूर्व भाग रे आपण माने शुणिथिले अपेक्षा न करी खाई देउछ। अर्पिता कांदु थाए आउ कहिला हाँ तुम भौणी माने आउ कौन कौन कहउछंती शुणी आस। मु खराब आउ तुमर समस्ते भल समस्ते सात शत्रु हो जाइछंती। शेष रे तुमे भी सेया कल। कहा मुह को चाहे मु आउ बंचीबी किए अछि मोर ए घरे सहारा। थरटे भी मते विश्वास कलनी। एति कही अर्पिता ब्लेड धरी हाथ काटी देबाकू जाऊ जाऊ छड़े नेले सोमेश। सोमेश का हाथ कटिगला। थप थप होई रक्त झरी जाऊ थाए। एठू कहानी रे आगो को सुनिबा। अर्पिता दौड़ी जाई टेबुल स्पिरिट आउ तुला बाहर करी लगई देला एवं बैंडेड पकई देला। भाग्य भलो सोमेश कर बेसी कटि नथिला। अर्पिता कहला काहेकि छड़ाउदिल। सोमेश अर्पिता को कोल को भिड़ी आनी कहले पागेली तुमर किछि हेले मु बंची पारिबी तो कि मूर्खामी करुथुल। ए सबु खराब शिक्षा कोठु पाइल। हाथ गोड़ काटिबा कि अभ्यास। ए सबु दुर्बल मना ही करंती जहार परिस्थिति सह लड़ीबार साहस न थाए। अरे भगवान आमको जन्म देइछंती सबु प्रकार परिस्थिति सह लड़ी आगको बढ़िबा पई। हारिले ही जितिबार आशा आसे मरीगले नुहे। मृत्यु सेतेबेले आसे जेतेबेले भगवान चाहती। भगवान का नियम को भांगिबाकू आमको किए अधिकार देला। अर्पिता कांदु थाए। सोमेश अर्पिता कपाल रे चुंबन आंकी देई कहले आस खाइब मते प्रचुर भोक हलानी। अर्पिता कहला मु खाई देइछि। सोमेश कहले मु जानिछि। अर्पिता पचारला कौन। सोमेश कहले तुमे खाई देइछ बोली। अर्पिता कहला तेबे डाकुछ काहेकि। सोमेश रुटी खंडे छिंडाई अर्पिता पाटी रे देउ देउ कहले मु जानिछि तुमे खाइन। अर्पिता कहला तुम भौणी माने कहिछंती परा। सोमेश कहले हो। अर्पिता मुह फुलेई बसिबारु सोमेश अर्पिता को जबरदस्त कोल को आनी कहले बाप रे एते राग रागिले ना तुमे जमा भल लागुन। मो फुलेई गेली हसिले ही सुंदर खाइब ना नाई कहलो मते बहुत भोक हलानी। अर्पिता सोमेश का हाथ छड़ाइबा को चेष्टा करी कहला प्लीज छाड़ मते। सोमेश कहले जमा भी छाड़ीबी नहीं। अर्पिता कहला जाओ मु तुम ऊपर रागिछि तुमको कहूची मु बोऊ को नहीं खाइबा को देइछि हेले तुमे सुनिल नहीं रागी की पळैल। तुमर कौन मो ऊपर भरोसा नहीं। भौणी मानक कथारे मते गाली देल। बो भी तुमको कौन कहले जे। सोमेश कहले अर्पिता मु जानिछि तुमे केबे भी भूल करिबो नहीं किंतु मिता जेतेबेले कहिला जा बो को पचारि आसीबू मु जानिबाकू चाहुथुली बिचारी बोटा मुंडरे एमाने की भूत पुरेई देइछंती। से तो पागेलीटा से कौन बुझिबो जे। मु जेतेबेले पचारिली तू खाइछु से मना कला ता कथारे मु भी किछि क्षण तुम उपरे रागी जाइथिली किंतु भाबिली अर्पिता तो मते मिछ कहिबो नाही। ठीक एती बेले बो टेबुल उपरे अइठा किछि पड़िथिबा देखि हाथ मारिली। आजिकार ना नाई आउ जानी पारिली बो खाई सारिछि किंतु कहा कथारे मिछ कहूची बोधे। मु सेथिपई आसी जानी जानी गाली कली। कम से कम मु गाली देउछि जानी सेमानकर तुम प्रति बेसी ईर्षा न हेउ नहेले मु तुमको जेते भल पाइबी मो घरे तुमको सेते हैरान करिवे। प्लीज मोर भूल हो जाइछि रागनी आस खाईदेब। अर्पिता कहला एई तुमे भूल कौन पाई मागुछ भूल तो मोर हो कहिल कुआडे जाइथिल एते समय। सोमेश कहले आस खाईदेबा तापरे कहिबी। सोमेश खाई सारी कहले मु किछि सांगंग ठारू धार आनिबाकू जाइथिली परीक्षा परे कौन जॉब करिबी चिंता करि पारुनी। तुमको एठी एका छाड़ीबी कुआडे जाई पारुनी तेणु भाबिछि गोटिए ऑर्केस्ट्रा आरंभ करिबी। मु तो निजे सिंगर किछि म्यूजिशियन को जोगाड़ करिछि। अर्पिता कहला हो जहा तुम इच्छा। सोमेश कहले कौन मन दुख करुछ कि। अर्पिता कहला काई नाई तो। सोमेश अर्पिता को पाखरे बसेई कहले मु जानी पारुछि तुमे मन दुख करुछ किंतु एबे तो चाकरी नहीं आमे चलिबा केमिति किछि तो करिबाकू पड़िबो। घर परिस्थिति तो देखुछ कौन करिबा आउ। तुमे मन दुख करनी आम परिस्थिति निश्चय बदलिबो। सबुबले छोटरू समस्ते बड़ हुंती आउ मु भी हेबी। मने रख दुनिया रे कोनोसी काम छोट नुहे केवल चोरी आउ नारी छाड़ी काम सबुबले काम। तुमे बाहाघर को नहीं केते स्वप्न देखिथिबो किंतु मु तुम स्वप्न पूरा करि पारिलिनी। अर्पिता कहला नाई सेमिति किछि नुहे तुमे मते भूल बुझुछ मु कहूथुली परीक्षा सले जहा करिथांत। सोमेश कहले हो सोईबा राति अनेक हेलाणी। परदिन सकाळु उठी सोमेश जलखिया करी पळेले। अर्पिता समस्त पई जलखिया बनेई रोषेई करुथाए।
मसला काटिबा बेलकु ता आंगुठी कटिगला खूब जोरे, तेणु रक्त भी बहिला। से आंगुठी को पानी टैप रे देखाई रक्त बंद करने चेष्टा कला, किंतु रक्त कमिला नहीं। सांगे सांगे जाई स्पिरिट मारिदेला। मसला बाटियो बोली जोगाड़ करिया बेलकु लाइन कटिगला। अर्पिता कांदुणी मांदुणी होईगला। कौन करिबो, केमिति मसला बाटिबो? बहुत समय जाए अपेक्षा कला, किंतु लाइन न आसीबारु गीता को कहला, गीता हाथ कटि जाइछि, मसला टिके बाटी दियो। गीता कहला, नाई नाई मु बाटी परिबि नाही। मिता भी सेठी थाए, किंतु किछि कहिला नहीं। अर्पिता मन दुखरे शिଳରେ मसला बाटिया पई चेष्टा कला, किंतु लंका बाटिबा बेलकु हातरे बाजी असह्य पोड़ा हेउथाए। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ अर्पिता कांदी पकाइला एवं ବିକଳରେ ପାଣି ଗିନାରେ ହାତ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଉଥାଏ ଏବଂ ମସଲା ବାଟୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଘାରେ ରାଗ ବାଜି ପୋଡ଼ୁଥାଏ ଭୀଷଣ। अर्पिता ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ, ହେଲେ ମିତା ଓ ଗୀତା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ବି ନ ଦେଖିଲା ପରି ହସାହସି ହେଉଥାନ୍ତି। अर्पिता ମସଲା ବାଟି ବିକଳରେ ପାଣି କଂସାରେ ବରଫ ପକାଇ ହାତ ବୁଡ଼େଇ ରଖିଲା। ନିମିନା ଆସି ପାଟି କରି କହିଲେ, କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବନି ନା କ'ଣ? ଆଜି କେହି ଖାଇବେ ନାହିଁ ବୋଧେ? अर्पिता कहला, सान बोऊ एबे करदेवी, हाथ पोड़ुछि तो। निमिना कहले, आगर जमीती आमर कहार हाथ कटिनी आउ रोषेई कले एमिति केते कण हुए, जा काम कर। छुआ दीटा खाई बजार जिबे। अर्पिता शीघ्र शीघ्र रोषेई करिबा आरंभ करिला। एतिक बेले पिकू फोन करिला। अर्पिता फोन उठाई हालो कहू कहू पिकू खुशी रे कहला, अर्पिता बड़ खुशी खबर। अर्पिता मुहरे हस फुटिला टिके। अर्पिता खुशी रे पचाला, पिकू भाई कौन खुशी खबर कुह? पिकू कहला, ना थाऊ परे जानिबू, एटा सरप्राइज तो भाई। अर्पिता कहला, पिकू भाई प्लीज कुह ना। पिकू कहला, गेस कर। अच्छा आजी कौन रोषेई कहलू? अर्पिता कहला, भूलेई देल ना, प्लीज कहिदियो, नहले राति सारा निद हेब नहीं मते। पिकू कहला, ना एबे नुही, तू प्रथमे गेस कर, देखिबा तू मते आग परी भल पाउछु ना नहीं। अर्पिता आउ किछि गपिया पूर्वरु मिता कहला, भाउज आमे आजी खाइबु नाही बोधे, सेमिति गपुथिबो, काम करिबो नाही कि? अर्पिता कहला, पिकू भाई रखुची, परे कथा हेबी, टिके काम सारे। अर्पिता फोन रखु रखु निमिना कहला, ता गप सरिले तो रोषेई करिबो, सबुदिन देखिबो फोन लागिथिबो, केही कहिबाकू नाहांती तो। अर्पिता किछि न कही रोषेई करिला। गीता मिता खाई दे जीतू सह मार्केट गले। अर्पिता खाई पी बासन माजी रूम को जाउछि, फोन रिंग हैला। निमिना कहले, देखिलु किए? अर्पिता फोन उठाइबारु लीना कहला, हालो दीदी कौन करुछु? अर्पिता खुशी होई कहला, अरे लीना तू आजी मने पड़ुछि मो कथा? लीना कहला, नाई दीदी सबु दिन तो गपिया पाई इच्छा हेले टंका किए देबो? भाई कथा तो तू जानिछु, तू जिबा परठू मु जेमिति एकुटिया होई जाइछि घरे। तू थिलु सिना राति अध जाए तो सह गपुथिली। हो छाड़े, गोटे कथा कहबी। पिकू भाई फोन करिथिले कि तोते? अर्पिता कहला, हाँ। लीना कहला, किछि कहूतिले? अर्पिता कहला, नाई कौन कहूतिले खुशी खबर देबी, किंतु कहिले नहीं। लीना कहला, सेइथि पाई तो मु फोन करिछि। अर्पिता कहला, कौन खुशी खबर कह? लीना कहला, जानिछु 2 दिन हब बड़बोंको घरे झगड़ा लागिथिला। बड़ बापा एका जिद प्रीति सह पिकू भाई को बाहाघर करिवे नहीं। पिकू भाईर एका जिद, बाहा हेबी तो प्रीति को। एमिति झगड़ा भितरे भाई और बड़ भाई, बड़ बापा कि पिकू भाई काहाकू भी बुझेई पाले नहीं। पिकू भाई धमक देले, जदि मो बाहाघर प्रीति सह न करिबो मु घर छाड़ी पळेइबी। ए कथा सुनी बड़ बो कांदिले। भाई और बड़ भाई बड़ बापा को बहुत बुझेइला परे बड़ बापा राजी हेले बाहाघर साधा सीधा हेबो, किंतु मु बंचिथिबा जाए से झियो ए घर को आसीबो नहीं। मु मले जाई जहा पिकू आसी परिबो? बड़ बापा एमिति कथा सुनी समस्ते आहुरी चिंतारे पड़िले। पिकू भाई कहले, ठीक अछि मु भुवनेश्वर घर नहीं रहिबी। अर्पिता आचंबित होई पचाला, तापरे? लीना कहला, तापरे आउ कौन? बड़ बो खाली कांदिला। बोऊ शेषरे कहला, आमे थाउ थाउ बोहूटा बाहरे रहिबो, बोहू आम घरे रहू। भाई कहला, होऊ। शेषरे समस्ते बाहाघर पाई राजी होइछंती। प्रीति घर भी राजी अछंती। एबे खुशी खबर एइटा जे खूब शीघ्र पिकू भाईर प्रीति सह बाहाघर हेबाकू जाउछि। चट मंगनी पट बिहा। अर्पिता कहला, ओ एते कथा ताहाले होऊ। लीना कहला, हो दीदी रहुची, परे केतेबेले कथा हेबी। आउ हाँ शुणु, भाउजंको बोऊ देह भी बहुत खराब हो जाइछि, किछि भी होई पारे। भाउज आज घर को जिबे, केते दिन पई ठीक नहीं।
अर्पिता कहला हौ मु रातिरे भाउजंक घरकू फोन करिबी। अर्पिता फोन रखु रखु सोमेश फोन करिले। अर्पिता फोन उठाइबारु सोमेश पचारे खाइलणी। अर्पिता कहला हाँ एबे खाई बासन माजिली। तुमे केतेबेले फेरिब जे कौन खाइछ ना नहीं? सोमेश कहले हाँ खाइछि। बेसी भोक लागुनथुला तो कौन टिके जलखिया करिदेली। मु टिके कटक पळे आसिछि। अर्पिता कहिला घरकू तुमे जीव कि? सोमेश कहले नाई म मु किछि कामरे आसिछि। तुमे भी नाह मते सेठिकू जीवाकू भल लागिब नाही। हौ तुमे जाई रेस्ट नियो मु संध्या पूर्वरु पहुँची जीवी। आउ मिता गीता कोउठी? अर्पिता कहले मार्केट जाइछंती। सोमेश कहले हौ जाई रेस्ट नियो। अर्पिता सोमेश को पाई मन कष्ट करी ठाकुरंकू डाकिला हे प्रभु केते कष्ट भितरे अछंती ये मते भल लागुनी। जिनिस गुड़ा थांता कि बिकी कामरे लगेई थांते। भगवान तांकू एते हैरान कर नाही प्लीज। पिया नाही पिया नाही बस रे कुआडे बुलुछंती। परीक्षा भी आउ अल्प दिन रहिला। अर्पिता टिके क्लांत शरीर थकापण मेंटाइबा पाई खट उपरे गड़ी पड़ी मन को मन कहिला पिकू भाई शेषरे प्रीति को विवाह करने निष्पत्ति नेले ना? कौन जे आगको घटिबो कल्पना करि पारुनी। प्रीति जेमिति पिला ना तांको घरे भी एते सहजरे केमिति राजी हेले केजाणी। सेमाने पिकू भाई को केते बाड़ेई थिले। हौ जहा ठाकुरंक इच्छा एमिति भाबु भाबु आखि को तार छाई निद लगी आसीची। हठात गीतार गर्जन शुणी चाऊ किना निद भांगीगला अर्पितार। कौन पाई गीता पार्टी करुछि जानिबा पाई लुगा कानी को सजाड़ी बाहर को गला। गीता बैग पत्र थोई चिल्लौ थाए बाघ घरे मिरिग नाट चलुछि ना। बो किए फोन ने घंटा घंटा धरी गपुथिला। आमे फोन करुछु जे करुछु एमिति गप्पा हेउछि जे किए मरीगले भी खबर आसीब नाही। निमिना कहले एई गपुथिला आउ गपिब किए? महारानी को बिल आसिले जना पड़िब ना एबे कौन जना पड़ुछि? बोपा फोन लगेइथिला तो? अर्पिता चिड़ी जाई कहला सान बो फोन आसिले कौन बिल उठे? मु तो फोन करि नथिली फोन आसीथिला। कथा कथारे बोपा भाई ना कौन पाई धरुछ? निमिना चढ़ी जाई कहले धरिले कौन हैला कौन मारिबु ना कौन? अर्पिता किछि न कही रोसेई घर को पळेइला। पानी अटा काढ़ी अटा चकटिला। गीता और मिता किणिथिबा जिनिस सबु डाइनिंग घरे थोई गोटा गोटा काढ़ी देखौथुले निमिना को। बोऊ एइटा तो शाढ़ी एइटा मो ड्रेस एइटा बापांकर और एइटा अपार एवं त्रिशार एमिति सबु गोटी गोटी करी काढ़ी देखौथाए। गीता शेषरे कहिला बोऊ ने एइटा भाई पाई सार्ट आनिछु देदेबु तू रखी था। सबु टंका अपा देइछि। बड़ बोऊ को तो पुरुणा लुगा देदेबु पिंधिब। से तो पागिलीटा ता पाई नुआ लुगा आनी लाभ कौन? अर्पिता सबु शुणुथाए रोसेई घरु। ताकू टिके कष्ट लागिला। ए घरे से भी तो जणे हेले दुई नणंद समस्त पाई आनिले ता पाई खंडे रुमाल भी आनिले नाही। त्रिशा थाई कहिला मामा माईर। मिता कहला बोऊ तो आलमीरा रे देखिबु कौन शाढ़ी थिबो तू पिंधु नथिबु भाउज को देइदेबु। एगुडा पड़ी पड़ी नष्ट हेउछि केवल। निमिना झटपट जाई आलमीरा खोली दुई खंड शाढ़ी आनी अर्पिता को बढ़े देई कहले ने एई दुईटा पिंधि देबु तू मु पिंधुनी खसरा हाड़ी बोली। अर्पिता मने मने जळुथुला। शाढ़ी रोसेई घर स्लाप उपरे थोई कहिला नाई सानबू मोर शाढ़ी अछि। मोर शाढ़ी कौन हब? मिता आनिथिबा चाट और सिंगड़ा समस्ते खाई सोमेश को पाई रखीदेले कंसारे। अर्पिता को देले नहीं। निमिना कहले अरे से कौन खाई शिखिछि जे खाइबो? तुमे खाई दियो से रुटी भजा करिछि खाइदेब। अर्पिता एक कथा सुनी भारी मन दुख करिला एवं मने मने कहला हाँ मु कोठी खाई शिखिछि जे खाइबी। एइटा मो गरीब पणियार मजाक नुहे। एइटा तुम आभिजातीयर परिचय तुम मानक शिक्षा संस्कारर परिचय। हौ मते नदेल मो मन दुख नहीं किंतु आग पाई रखिछ सेइटा ही मो पाई खुशी। अर्पिता समस्त को खाइबा को दे बासन सब माजी सोमेश को पाई अपेक्षा कला। निजे खाई नथिला। सोमेश आसिले रातिरे। सोमेश आसीबा परे अर्पिता तांको खाइबा को दे निजे खाइला। सोमेश पचारे अरे मते कौन सिंगड़ा चाट देइछ तुमर खाली रुटी भजा? अर्पिता कहला नाई अपा आनिथिले तो मु संध्या बेले तांको सह खाई देइथिली एइटा तुम पाई थिला। सोमेश कहले हौ तुमे खाओ आउ टिके। अर्पिता मना करी कहिला ना ना मो देह मुंड बुलाउछि तुमे खाई दियो। सोमेश चिड़ेइला परी कहिले कौन पाई देह मुंड बुलाउछि कौन खुशी खबर किछि अछि कि? अर्पिता लाजे जाई कहिला दे तुमे भी सबु बेले मजा
କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛ କିନ୍ତୁ। ସୋମେଶ କହିଲେ ଅର୍ପିତା କଷ୍ଟ ତ ଜୀବନରେ ଆସିବ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଥିବ। ସବୁ କଷ୍ଟରେ ବି ଆମକୁ ଆମ ଖୁସି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ଜୀବନଟା ବିତୃଷ୍ଣାରେ ଭରିଯିବ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ସତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତା ତୁମର। ମୋତେ ତୁମ କଥାରେ ସତ ହାତୀର ସାହସ ଆସିଯାଏ। ଦୁହେଁ ଖାଇ ସେଜ ଉପରକୁ ଗଲେ। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ ଅର୍ପିତା ଘରେ ଆଜି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନା କିଏ କ'ଣ କହିଛି? ଅର୍ପିତା କହିଲା କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ଅପା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଲେ, ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ବି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାନ ବୋଉଙ୍କ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତୁମେ କୁହ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟ? ମୋର କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ? ମୋର କ'ଣ ଏ ଘରେ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ନାହିଁ? ମୋତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ ରୁହ ଏବେ ଯାଇ ପଚାରୁଛି। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା କୁଆଡ଼େ? କ'ଣ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ସେମିତି ତ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଏତେ ଟେନସନରେ ଅଛି, ତୁମକୁ କହି ହାଲକା ହେବି କ'ଣ? ତୁମେ ମୋ ଟେନସନ୍ ବେଶୀ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛ। ସୋମେଶ କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି? ଅର୍ପିତା କହିଲା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ତୁମେ ତାଙ୍କର। କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବୁଛ ଯେ ତୁମେ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ଡରିଯିବେ? ତୁମେ ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି, ଏଠି ରହିବି ନାହିଁ। ସୋମେଶ କହିଲେ ହେଲା ବାବା ସରି। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା କଟକ ଯାଇଥିଲ ପରା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସୋମେଶ କହିଲେ ଖୁସି ଖବର। ମୁଁ ଆଜି ଶୀତାଂଶୁ ଏବଂ ଗାଁର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାର ନେଇ କଟକରେ କିଛି କଳାକାର ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିସିଆନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସିଲି। ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ସରୁ ମୁଁ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଯେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଅଛି, ଟିକେ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ନହେଲେ ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସୋମେଶ କହିଲେ ହଁ ପଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଶୋଇଲା ପରେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା କାହିଁ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ? ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ଅଣ୍ଟାରୁ ପଛପଟୁ ଧରି ଗେଲ କରି କହିଲେ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ପ୍ରେମ କେତେବେଳେ କରିବି? ଅର୍ପିତା କହିଲା ଏବେ ବି ଦୁଷ୍ଟାମି ଯାଇନି ତୁମର? ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ଖଟ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଅର୍ପିତା କଢ଼ରେ। ଅର୍ପିତାର ଚୁଟି ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ କହିଲେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ପରା ଆଉ ମାସେ ରହିଲା, ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ କେତେବେଳେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା ବହି ତ କିଛି ବି ଆଣିନି, ପଢ଼ିବି କେମିତି? କାଲି ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କରିବି ବହି ଆଣିଦେବ। ହଠାତ୍ ଚୁଡ଼ି ଝଣଝଣ ଶବ୍ଦ ହେବାରୁ ଅର୍ପିତା କହିଲା କବାଟ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି ବୋଧେ। ସୋମେଶ କହିଲେ ନା ମ କିଏ ଥିବ, ତୁମକୁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି? ଅର୍ପିତା କହିଲା ହଉ ତୁମେ ଶୁଅ, ମୁଁ ଟିକେ ବାଥରୁମରୁ ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ଅର୍ପିତା ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଯାଇ ଧୀରେ କରି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ଦେଖିବା ବେଳକୁ ନିମିନା କବାଟରେ କାନକୁ ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ପଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ କାନ୍ଥ ଧରି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ନିମିନା ବାରେଇ କହିଲେ ଆରେ ମୂଷାଟା ଏଇଆଡ଼େ ଆସିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି? ହାସ୍ ହାସ୍, ଏ ମୂଷା ବି ରଖେଇ ଥୋଇ ଦେବେନି। ଅର୍ପିତାକୁ ହସ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ରାଗ ବି। କିଛି ନ କହି ବାଥରୁମ୍ ଯାଇ ଆସି କବାଟ ଦେଇ ଶୋଇଲା। ପରଦିନ ଥାଏ ସୋମେଶଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଗାଁର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ ଏବଂ ସାହିରେ ଦିଆହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହେବ। ଗୀତା ଅର୍ପିତାକୁ ପୁଳାଏ ପରିବା ଗଦେଇ ଦେଇ କହିଲା କାଟି ଡାଲମା କର ଆଉ କ୍ଷୀରି କର, ମୁଁ ଭାତ କରିଦେବି। ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ପିତା ପରିବା କାଟୁଛି। ନିମିନା ଗୀତାକୁ ଡାକି କହିଲେ ବାହାର ଘରେ ଦେବାକୁ ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପରିବା ଆଣି ଡାଲମା ଆଉ ଖେଚୁଡ଼ି କରିଦେ। ମିତା କହିଲା ଭାଉଜ କରିବ ପରା। ନିମିନା ଥାଇ କହିଲେ ସେ ଛୋଟ ଜାତିର ପିଲା, ଆମ ଫଟା କପାଳ ବୋଲି ସିନା ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଲା, ତା ବୋଲି କ'ଣ ମୋ କୁଳଧର୍ମ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବି? ମୋ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ପାଇବେଟି ତା ହାତରୁ ପାଣି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ସେଗୁଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଲେ ଯାହା। ଅର୍ପିତା କାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଥାଏ ନିମିନାଙ୍କ କଥା। ଭାରି ମନ ଖରାପ ଲାଗିଲା ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ମନର କଷ୍ଟକୁ ମନରେ ରଖି କାମ କଲା। ଗୀତା ପରିବା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡାଲମା ଆଉ ଖେଚୁଡ଼ି କଲା ବାହାର ଘରେ ଏବଂ ଇଶାଣରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଅର୍ପିତା ଭାତ ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଓ ଖଟା ବନେଇଲା। ରୋଷେଇ ସାରି ଧୋଇ ହୋଇ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ମାରି ବସିଛି। ନିମିନା କହିଲେ ଦେଲୁ ସବୁ ସାରିଦେଲୁ? କି ରୋଷେଇ ଏମିତି କରୁଛୁ ଯେ ସବୁତକ ଗୁଆ ଘିଅ ସାରିଦେଲୁ ତୁ? ଢାଳି ଦେଇଛୁ ଡାଲମାରେ କ୍ଷୀରିରେ ନା କ'ଣ? ଅର୍ପିତା କହିଲା ନାଇଁ ସାନ ବୋଉ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ତ ପକେଇଛି। ସୁରବାବୁ ଆସି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନିମିନା କହିଲେ ଦେଖ ତୁମ ଗୁଣବନ୍ତ ବୋହୂକୁ ଘିଅ ଚିନି ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି। ସିଏ ଆସିଲା ଦିନରୁ ତ ତେଲ ମସଲା ସବୁ ଓଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ମନ ଇଚ୍ଛା, ଯେମିତି ବୋପା ସମ୍ପତ୍ତି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମାସକର ସଉଦା 15 ଦିନ ବି ଯାଉନି। ସୁରବାବୁ କହିଲେ ବୋହୂ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳ। ଅର୍ପିତା ଆଖି କ'ଣ ଜକେଇ ଆସିଲା, ସେ ଦୌଡ଼ି କରି ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲା। ଅର୍ପିତା
ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପରେ ଅର୍ପିତାର ପିଉସୀ ଶାଶୁ ଅର୍ପିତା ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଅର୍ପିତାକୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ, କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀଟାଏ ଲୋ ଇଏ ମା, ଭଗବାନ କୋଉ ବେଳାରେ ତାକୁ ଆଣି ଆମ ଘରେ ପକେଇଲେ କେଜାଣି। ବଡ଼ ଭାଉଜ ମୋର ପାଗଳି ନ ହୁଏ କି ଇଏ ନ ଆସେ। ଏଇ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ସେ ମୋତେ ବି ଏମିତି ଯାଚ୍ଛା ତାଇ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା। ପକ୍କା ଉଦଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡେ। ବାହା ବାସିରୁ ତା ରୂପ ଦେଖେଇ ଆସିଛି। ମୋ ଭାଇଟା ବି ମାଇକିନିଆ ବୋଲାଟା ବୋଲି ନା, ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ହୋଇଥିଲେ ୟାକୁ ସାବାଡ଼ କରିସାରନ୍ତାଣି। ହଉଲୋ ମା, ସବୁ ତୋ ଭାଗ୍ୟ। ଯା ମା ଯା, ଭଲ ଦିନରେ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି, ଗଲୁ ଗଲୁ ମୁହଁ ପୋଛି ଚଉରା ମୂଳେ ଭୋଗ ଦେଇଦେବୁ। ଅର୍ପିତା ପିଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ମାନି କଦଳୀ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଖଟା ବାଢ଼ି ଚଉରା ମୂଳେ ଥୋଇ ଦୀପ ଲଗାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ନିମିନା ଚଉରା ମୂଳରୁ ଭୋଗ କାଢ଼ି ପେଲି ଦେଲେ ଦୂରକୁ। କହିଲେ, ତୋତେ କିଏ କହିଥିଲା ଚଉରା ମୂଳେ ଭୋଗ ଦେବାକୁ? ସେ ଖେଚୁଡ଼ିରେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହାତ ମାରୁଥିଲୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ମୁଁ ଚଉରାରେ ଭୋଗ ଲଗଉଥିଲି, ତୁମେ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ। ନିମିନା କହିଲେ, ତୋତେ କିଏ କହିଥିଲା ଭୋଗ ଲଗାଇବାକୁ? ଅର୍ପିତା ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲେ ଲାଗିଯାଉନି, ମୁଁ ଘର କାମ କଲେ ଲାଗିଯାଉନି, ମୁଁ ଚଉରାରେ ଭୋଗ ଦେଲେ ଲାଗିଯାଉଛି। ଅର୍ପିତା ଏମିତି ପାଟି କରିବାରୁ ଗୀତା ଓ ମିତା ବାହାରି କହିଲେ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ସହ ଦୁହିଁଙ୍କର ଜୋରରେ ଯୁକ୍ତି ଲାଗିଗଲା। ସୋମେଶ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏମିତି ପାଟି ଶୁଣି ଘର ଭିତରକୁ ଆସି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ନିମିନା ଓ ଗୀତା ମିତା କହିଲେ, ଦେଖ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁଣ, କେମିତି ଯୁକ୍ତି କରୁଛି। ସୋମେଶ ଆସି ଅର୍ପିତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଭିତରକୁ ନେଉ ନେଉ ଅର୍ପିତା କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼ ମୋତେ, ମୁଁ ଯେତେ ସହିଯାଉଛି ଏମାନେ ମୋତେ ସେତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସହିବାର ବି ଗୋଟିଏ ସୀମା ଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବି ନାହିଁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ଶୁଣ, କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ। ନିମିନା କହିଲେ, ଆରେ ମାଇଚିଆ ଭଳି ତାକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ, ଆମକୁ ପଚାର। ତୁ ବାଛିକି ଆଣିଛୁ ପରା, ଦେଖ କେମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛୁ ତୁ। ସୁରବାବୁ ଆସି ଅର୍ପିତାକୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲେ, ଏ ଝିଅ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଯେତେ ଅଶାନ୍ତି ସବୁ। ଆଜି ଭଲ ଦିନରେ ବି ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ଛି, ଏଇଟା ଘର ନା ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ଅର୍ପିତା ରାଗରେ ଥରୁଥିଲା। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ରୁମ୍କୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ କହିଲେ, ଆସ ରୁମ୍କୁ। ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦୁଥାଏ ଖୁବ୍ ଜୋରେ, ଆଉ ବାହାରୁ ପାଟି ଶୁଭୁଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ପ୍ଲିଜ୍ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ମୋତେ। ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, କିଛି ପଚାର ନାହିଁ ମୋତେ। ମୋତେ ନେଇ ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ପାଗଳି ହୋଇଯିବି। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ମୁଁ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ମରିଯିବି। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ମୁହଁକୁ ହାତରେ ତୋଳି ଧରି କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଅର୍ପିତା ଚୁପ୍ ହୁଅ। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୁମ ଦୁଃଖ ସବୁର କାରଣ ମୁଁ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ। ପ୍ଲିଜ୍ ଅର୍ପିତା ସେମିତି କୁହ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ। ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ବି ନେଇଯାଅ। ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସୋମେଶଙ୍କ ପିଉସୀ ଆସି ଅର୍ପିତାକୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ମା ରେ, ତୋ କଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏମିତି ହେଲେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ କହିଲୁ। ତୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ତୋ ପାଇଁ ସୋମୁ କେତେ ଲଢ଼ୁଛି ପରିବାର ସହ। ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବୁ, ସେ କେମିତି ରହିବ ଏଠି। ହଉ, ଛୁଆ ଆସିଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ବୁଝଉଥାନ୍ତି। ସୋମେଶଙ୍କ ବୋଉ ଆସି ଅର୍ପିତାର କାନ୍ଦ ଦେଖି କିଛି ନ ବୁଝିଲେ ବି ନିଜ ପଣତ କାନିରେ ଅର୍ପିତାର ଲୁହ ପୋଛିଦେଲେ। ଅର୍ପିତା ଭେଁ ଭେଁ ହୋଇ କୁନି ଛୁଆଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା ସୋମେଶଙ୍କ ବୋଉ କୋଳରେ। ସେ ଗେଲ କରି ପକଉଥିଲେ ଅର୍ପିତାକୁ। ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଯିବା ପରେ ଗୀତା ମିତା ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବଡ଼ମା ଓ ନିମିନାଙ୍କ ଖାଇବା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ସୋମେଶକୁ ଡାକିଲେ, ଭାଇ ଖାଇବୁ ଆସ। ସୋମେଶ କହିଲା, ନା, ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ। ମିତା କହିଲା, ଭାଇ ତୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଇଦେବୁ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲେ। ଅର୍ପିତାକୁ ପିଉସୀ ଶାଶୁ ଆସି ଡାକିଲେ, ମା ରେ, ଚାଲ ଖାଇଦେବୁ। ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଇବା ଉପରେ ରାଗ ଦେଖେଇଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ, ଚାଲ ଖାଇବ। ତାପରେ ଖାଇବା ଉପରେ ରାଗ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ବି ତ ଆମ ଖାଇବା ଭାଗ ଦେଉଛି ନା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ସୋମେଶଙ୍କ ପିଉସୀ କହିଲେ, ମା ରେ, ସବୁ ଶାଶୁଘରେ ପ୍ରାୟ ଝିଅ ଏମିତି କଷ୍ଟ ସହନ୍ତି। ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତୋ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ନେହ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ମୁଁ ତ ତୋଠାରୁ ବି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ହେଲେ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ କ'ଣ ହାରିଯାଇଛି। ଅର୍ପିତା ମୁହଁରେ ଆଶାର କିରଣ ଝଲସି ଉଠିଲା ପରି ଚାହିଁଲା ପିଉସୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ପିଉସୀ ଶାଶୁ କହିଲେ, ହଁ ରେ ମା, ବୋହୂ ଝିଅ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ନ ପାଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଛଟପଟ ହୋଇ। ସେମାନେ ନିଜ କଷ୍ଟ ବି ତାକୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଯାହା ହାତ ଧରି 7 ଜନ୍ମ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାମୀର ନିର୍ଯାତନା ବି ବଳିଯାଏ। ମାଡ଼ ଗାଳି ଯେମିତି ଦେହସୁହା ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ସେଇ ଅଭାଗିନୀ ଭିତରୁ ଜଣେ। କେତେ ଗାଳିମାଡ଼ ଖାଇଛି ଶାଶୁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାନ୍ଧର ସାହାରା ଖୋଜେ ମୋତେ ଗୋଇଠା ବିଧା ମିଳେ। ଛୁଆ କାଖରେ ଯାକି ରୋଷେଇ କରିଛି। ରାତି ରାତି ନ ଖାଇ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଶୋଇଛି। ହେଲେ ମା, ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋ ପାଇଁ ଅଛି। ଯା ମା, ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି। ଗଲୁ ଗଲୁ ଖାଇଦେବୁ। ଅର୍ପିତା ଉଠି ମୁହଁ ଧୋଇ ଖାଇବା ଆଣିଲା ସୋମେଶ ଓ ତା ପାଇଁ। ଦୁହେଁ ଖାଇବା ପରେ ସୋମେଶ ବସିଛନ୍ତି। ସୁରବାବୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ ସୋମେଶକୁ। ସୋମେଶ ଯିବା ପରେ ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୋର ଥିଲା। ଏବେ କହିବୁ କି ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ଥିଲା ନା ଭୁଲ? ଏ ଝିଅ ପାଇଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସାହିରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରୁନୁ। ତାର ଗୀତା ସହ ପଡ଼ୁନି, ଶାଶୁ ସହ ପଡ଼ୁନି। ସେ ଝିଅର ଭଲ ବୋହୂ ହେବାର କିଛି ବି ଗୁଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଗୀତା ବାହାଘର ସରୁ ସେ ଆସିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଅଶାନ୍ତି ହେଉ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାପା, ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅର୍ପିତାର ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା? କାହିଁକି ତାକୁ ଶାଶୁଘରେ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା? କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଶାଶୁ ବୋହୂର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।